Comme vous l'avez entendu, les propriétaires d'Abdul Aziz Camara Workshop ne m'ont pas rendu l'équipement du navire, et Gabriel l'acheteur ne m'a pas payé le prix du navire et ne m'a pas répondu. Et le directeur du port et les autorités n'ont pas répondu à moi et ils ont ignoré la plainte. Que dois-je faire? Comment empêcher le navire de couler? Как вы слышали, владельцы мастерской Абдул-Азиза Камары не вернули мне судовое оборудование, а покупатель Габриэль не заплатил мне цену судна и не ответил мне, а директор порта и власти не ответили мне, и они проигнорировали жалобу. Что я должен делать? Как не dать kораблю затонуть? Duyduğunuz gibi Abdülaziz Camara atölyesi sahipleri gemi ekipmanlarını bana iade etmediler. Alıcı Gabriel de bana gemi bedelini ödemedi ve bana cevap vermedi. Liman müdürü ve yetkililer de cevap vermedi. Bana ve şikayeti görmezden geldiler. Ne yapmalıyım? Geminin batması nasıl önlenir? Как вы слышали, владельцы мастерской Абдул-Азиза Камары не вернули мне судовое оборудование, а покупатель Габриэль не заплатил мне цену судна и не ответил мне, а директор порта и власти не ответили мне, и они проигнорировали жалобу. Что я должен делать? Как не dать kораблю затонуть? Όπως ακούσατε, οι ιδιοκτήτες του Abdul-Aziz Camara Workshop δεν μου επέστρεψαν τον εξοπλισμό του πλοίου και ο Gabriel ο αγοραστής δεν μου πλήρωσε την τιμή του πλοίου και δεν μου απάντησε. Και ο διευθυντής του λιμανιού και οι αρχές δεν απάντησαν σε μένα και αγνόησαν την καταγγελία. Τι πρέπει να κάνω? Πώς να αποτρέψετε τη βύθιση του πλοίου? انظروا كيف كان يتسرب الماء بشكل خفيف داخل السفينة لمدة 15 شهر، وكان تحت السيطرة من قبل طاقم السفينة. وأرسلت هذه الفيديوهات إلى إسماعيل باس بصفته الرسمية. بصفته معاون مدير ميناء يمثل الجهة الرسمية في الميناء، وإلى جبريل باس بصفته مشتري، وإلى ورشة الصيانة عبد العزيز كامارا ومسامبا ديوب. ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ Regardez comme l'eau s'est légèrement infiltrée dans le navire pendant 15 mois. Elle était sous contrôle de l'équipage du navire. Ces vidéos ont été envoyées à Ismail Bass en sa qualité officielle de directeur adjoint du port, représentant l'autorité officielle du port. À Gabriel Bass en sa qualité d'acheteur. Et à l'atelier de maintenance, Abdul-Aziz Camara et Massamba Diop. Que puis-je faire de plus? Look how water was seeping slightly into the ship for 15 months. It was under control by the ship's crew. These videos were sent to Ismail Bass in his official capacity as assistant port director, representing the official authority in the port, to Gabriel Bass in his capacity as buyer, and to the maintenance workshop, Abdulaziz Kamara and Massamba Diop. What more can I do? Avez-vous oublié que c'est vous qui vous êtes engagé à entretenir le navire et avez signé la convention avec l'atelier de maintenance? Dans tous les cas, je refuse de sortir le navire du port avant de restituer l'hélice et le gouvernail, et cela relève de votre responsabilité. Je n'accepte pas vos actions qui me font attendre des mois sans tenir vos promesses. Et maintenant vous voulez envoyer le navire et quitter le port sans vous soucier de la sécurité de l'équipage et du navire. Je pense que toutes ces pertes sont dues à un différend entre vous et l'atelier de maintenance, et maintenant ils prennent l'hélice et le gouvernail. Et le navire est cassé parce que vous ne pouvez pas payer l'atelier. Si les autorités portuaires retirent le navire du port,
Elles doivent supporter tout dommage causé au navire ou à l'équipage du navire. Vous êtes responsable, et je prends ce message comme un avertissement. Car le navire est sans hélice ni gouvernail et le navire est dans l'eau de mer depuis longtemps, ce qui est très dangereux. You see the water?